أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ورسول الله وخاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين কয়েকবার দুরূদ শরীফ পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ দয়াল নবী তায়েফে গেলেন ইসলাম প্রচার করিতে তায়েফবাসী মারল পাথর আমার নবীজির গায়েতে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ দুরুদ পড়ো মুমিন মুসলমান দুরুদেতে আল্লাহ খুশি খুশি নবী দু জাহান A hair of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam is worth more than the sky. Our greatest prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the best gift not only for human beings but also for all the creatures of this earth, which are known or unknown, seen or unseen. Everything which is known or unknown or seen or unseen to us, everything respect Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a greatest gift, as the greatest gifts in this earth. Our greatest leader, greatest prophet, greatest man, last messenger from Almighty Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best light, best gift not only in this earth but also for seven sky. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलैहि